नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में यौन उत्पीड़न मामले में एससी पैनल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की। भारतीय जनता पार्टी अब देश में तानाशाही शासन चला रही है, कहा पेम्बा रिम्पोचे ने। तृणमूल कांग्रेस नेता के अवैध निर्माण के खिलाफ मेयर गौतम देव ने दिया कार्रवाई का आश्वासन, कहा अवैध निर्माण के विरुद्ध हर हालात में होगी कार्रवाई। कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप, 29 फरवरी से शुरू करेगी आंदोलन। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिला स्थित संदेशखाली में यौन उत्पीड़न का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बात अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तक पहुंच चुकी है। एससी पैनल ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की है। इसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पैनल ने एक रिपोर्ट सौंपी है। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। पैनल का यह भी कहना है कि आरोपियों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कानून के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय देश में तानाशाही शासन चला रही है और 15 वर्षों में गोरखाओं को कुछ नहीं दिया है, इसलिए बौद्ध गुरु पेम्बा रिम्पोचे ने इस साल लोकसभा चुनाव में उस पार्टी को वोट देने का आह्वान किया है जो गोरखाओं की समस्याओं को हल करने के लिए पहल करेगी। आज खरसांग में पत्रकारों से बात करते हुए बौद्ध गुरु पेम्बा रिम्पोचे ने बीजेपी पर हिटलर की तरह तानाशाह बनकर देश पर शासन चलाने का आरोप लगाया। बीजेपीले अब दिने भने होइन रहेछ, किन सबैलाई झुकायो स्पष्ट थाहा पाइरहेको छ। किनभनेदेखि ढाँट्नु त अब ढाँट्नुसम्म ढाँट्यो। अब बीजेपी सरकारको जुन चाहिँ अहिले शासन छ यो त अहिले हिटलरको जस्तो शासन भयो। जे गर्दा पनि हुन्छ, जसो गर्दा पनि हुन्छ भन्ने जस्तो भइसकिसक्यो है। जस्तै जम्मू काश्मीरमा लाई युटी 2टा बनाउन सक्यो भनेदेखि, एउटा स्टेट भइरहेको स्टेटलाई युटी बनाउनु कसैलाई पनि नसोचिकन सक्छ भनेदेखि हाम्रो यहाँ पनि आरामले सक्ने थियो नि त। हाम्रो दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्समा पनि एउटा युटी कसैलाई नसोचिकन बनाउन सक्ने थियो। र रह्यो 11 जात गोष्ठीको कुरा, यो त स्पष्टै छ कि 11 जात गोष्ठी त सबैभन्दा पहिला त राज्य सरकारले नै यसलाई एनओसी दिएको हुनुपर्छ। जबसम्म राज्यले एनओसी दिएन भनेदेखि चाहिँ सेन्ट्रलले केही पनि गर्न सक्दैन। र युटीको लागि चाहिँ केही पनि पर्दैन त्यस्तो, बरु स्टेट बनाउन सकिन्छ। यो त सबैलाई थाहा भएको स्पष्ट कुरा, यो त अब सबैले बुझेकै छ। र अब अहिले त यहाँ त अब बिजेपीको त एकदम तानाशाही शासन चल्न थाल्यो। अब सारा संसारमा 30 दिनमा महिना मर्छ। हामी आफैले पनि काम गर्दाखेरि 1 महिनाको हामीले तनखा 30 दिन पुगेपछि मात्रै हामीले पाउँछौँ 1 महिनाको स्यालेरी। त्यो त सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो। तर हाम्रो यहाँ भारतमा के छ भने उद्योगपतिहरूलाई सहयोगको निम्ति बिजेपी सरकारले 28 दिनमा महिना मर्ने चलन गरिरहेको छ। आज हामीले प्रत्येक गरिबदेखि जनतादेखि लिएर सबैकोमा फोन त छ है। यो फोन रिचार्ज गर्नुको लागि 1 महिनाको रिचार्ज भनेपछि 28 दिन, टिभी रिचार्ज गर्नु पर्यो 28 दिन, वाइफाई रिचार्ज गर्नु पर्यो त्यसको पनि 28 दिन, पैसा चाहिँ 1 महिनाको लान्छ। सिलीगुड़ी के 27 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस नेता के अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने दे दिया है। वार्ड नंबर 47 के सौमित्र देवनाथ नामक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता के अवैध निर्माण को तोड़ने गए श्रमिकों को तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बाधाओं का सामना करना पड़ा। निर्माण को ध्वस्त होने से बचाने के लिए तृणमूल नेता ने अपने घर के नीचे तृणमूल कांग्रेस पार्टी का कार्यालय खोल दिया है। इस मुद्दे पर मेयर ने स्पष्ट किया है कि किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह तृणमूल कांग्रेस हो या कोई अन्य राजनीतिक दल, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। পুরকর্মীরা তো কাজ করে, একটা দুটো পুরকর্মীদের ঠিক গাফিলতি নয়, অনেক টেকনিক্যালিটিস থাকে, অনেক আইনি প্রক্রিয়া থাকে, নানা রকম বিষয় থাকে। তার জন্য কোনো সময় হয়তো একটু দেরি হয়। কিন্তু একটা জিনিস আপনারা আজকে লক্ষ্য করেছেন কি না আমি জানি না, আজকে আসাম থেকে এক ভদ্রলোক এই টক টু মেয়ারের সুবিধা নিলেন। উনি ব্যাংকিং
কনফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারি, উনি কর্মসূত্রে এবং ওনার এই ব্যস্ততার জন্য বিভিন্ন জায়গায় থাকে, ওনার বাড়ি এখানে। টক টু মেয়রের রিপোর্ট কার্ড তো আমরা 22 তারিখে দেবো, তখন দেখতে পাবেন যে কত পার্সেন্ট আমরা করতে পেরেছি। কিছু আমরা পারছি না, পারিবারিক সমস্যা আছে, কিছু আইনি জটিলতা আছে, কিছু বেআইনি নির্মাণ আছে। বেআইনি নির্মাণ এমন একটা প্রবণতা, এর আগে কোনোদিন এগুলো কেউ দেখেনি, এবং কটা বাড়িতে অ্যাকশান নিয়েছে তার সমস্ত রেকর্ড তো কর্পোরেশন আছে। আমি প্রেস মিডিয়া বন্ধুদের বলবো যে এগুলো একটু দেখা উচিত, যে আগে কতগুলো ফুটপাতে ওরা ব্যবস্থা নিয়েছে, কতগুলো রাস্তাগুলো যে দখল হয়ে গেল সেগুলোতে ব্যবস্থা নিল, নদী দখল হয়ে গেল কী করলো, আর বেআইনি নির্মাণে তারা কি ব্যবস্থা নিল, আর এখন এই 2 বছরে আমরা কটা ব্যবস্থা নিয়েছি। একটা কম্পারেটিভ স্টাডি করলে হয়। এটা আমি একটা ডিটেল, এটা বইয়ের মধ্যে না দিয়ে আমি একটা ডিটেল দিয়ে দেবো, কিন্তু আমি কোনো এক্সকিউজ দিচ্ছি না যে আগে হয়নি দেখে এখন হবে না, এটা ব্যাপারটা তা নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই যে একটা মনোভাব তৈরি হয়ে গেছে। कुचबिहार जिला कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी के सदस्यों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। पार्टी की ओर से बताया गया है कि बीजेपी नेताओं ने 2019 के चुनाव और 2021 के चुनाव के दौरान नारायणी बटालियन बनाने, कामतापुरी भाषा को मान्यता देने सहित कई वादे किए, लेकिन उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया। इसीलिए कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी के सदस्य 29 फरवरी से बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। इसके अलावा वे आने वाले दिनों में भेटागुड़ी आंदोलन में भी भाग लेंगे। प्रोग्रेसिव पार्टी प्रचार सम्पादक सन्तोष बर्मन, पुलिन राय केंद्रीय सदस्य, आमादेर कर्मी तापस राय, मृणाल राय। तो आमादेर आगामी 2-3टे प्रोग्राम आछे, तार मध्य 24 और 25 फेब्रुआरी विश्व महावीर शिलारेर जन्म जयंती आमरा कुचबिहारेर माकपालाय पालन करब 24-25 फेब्रुआरी। तारपरे जेटा मेजर विषय हलो, मेजर विषयटा हलो जे दीर्घदिन आमरा देखेछि, दीर्घदिन केंद्रीय सरकार आमादेरके विभिन्नभावे प्रतिश्रुति दिएছে। कामतापुरी भाषार राष्ट्रीय स्वीकृतिर विषयटा आमादेरके प्रतिश्रुति देওয়া হয়েছিল 2014 सन থেকে আজ অবধি শুধু প্রতিশ্রুতিই দেওয়া হয়েছিল। লেটেস্ট আমরা একটা মেমোরেন্ডাম দিছিলাম কেন্দ্র সরকারকে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদেরকে একটা লেটার দিছিল হোম দপ্তর থেকে গত 19 সেপ্টেম্বর 2022। আমরা আশা করেছিলাম যে কেন্দ্রীয় সরকারের যেহেতু এখন লাস্টে ভেবেছিলাম যে কিছু না কিছু একটা হবে, রাজ্য হোক না হোক কমসে কম কামতাপুরি ভাষার তো রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি অবশ্যই আমরা পাবো, কিন্তু দেখা গেল কিচ্ছু হলো না। আজ অবধি কোনো ধরনের কোনো কিচ্ছু। तीस्ता आपदा के दौरान जीटीए सक्षम होने के बावजूद पीड़ितों के पुनर्वास के लिए कुछ नहीं किया गया। इस बात पर भाजपा की जिला कमेटी ने आपत्ति जताई है। जिला प्रवक्ता सोंगडेंग लेप्चा ने मांग की है कि आचार संहिता लागू होने से पहले अब तक 25 करोड़ का क्या काम हुआ, इसका हिसाब किताब देना चाहिए। नमस्कार सम्पूर्ण पहाडवासीमा, हामी भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ जिल्ला समितिको तत्त्वाधानमा एउटा प्रेस कन्फरेन्स तपाईहरु माझ राखिरहेको छौं। विशेष गरेर 3-4 सब्जेक्टमाथि आज हामी यहाँनिर हाम्रो विचार, हाम्रो आफ्नो दलको विचार राख्नेछौं। विशेष गरेर जुन तिस्ता आपदामाथि आज भोलि चलिरहेको जुन सोशल मिडियामा या फिर राजनीतिक चलखेलहरू या फिर अन्य समाजमा चलिरहेको विषयवस्तुमा भारतीय जनता पार्टीले यो विषयमा 1-2 कुराहरू क्लियर राख्नु पर्ने नै हुन्छ। त्यसोस्ले गर्दाखेरि आजभोलि मिडियामा के चलिरहेको छ भने हामीले सर्वप्रथम त तिस्तावासी जो दुःखमा परेको छ, जो पीडित छ, उहाँहरूलाई माफी माग्न चाहन्छौँ। तपाईहरुको दुःखमा, तपाईहरुको पीडामा, तपाईहरु परेको समस्यामा हामीले कतै राजनीति गर्नु चाहेको होइन, अनि त्यो विषयमा हामी कतै राजनीति गर्ने पनि छैनौँ कहिले पनि। तर विषय के आउँछ भन्देखिलाई चाहिँ यो आपदा आएको मोटामोटी 5 महिना बितिसक्दा पनि क्षेत्रीय प्रशासनले, सरकार पक्षले, स्टेटले कुनै कदम नचाल्दाखेरि पीडित पक्षबाट जब सडकमा निस्केर विरोध आवाज गर्छ,
उहाँहरू आफ्नो पीडा लिएर रोएर सामाजिक सञ्जालमाथि आउँछ। तब आएर अन्य साथीहरूले, अन्य समाजहरूले, राजनैतिक दलहरूले उहाँहरूको पक्ष लिँदाखेरि यहाँको सत्तामा रहेको सत्तासीन दल, जिटिए प्रशासन, स्टेट पक्षले चाहिँ हामीले चम्काएर या फिर अन्य कुनै दलहरूले, संस्थाहरूले, मान्छेहरूले चम्काएर यो विषय। सिलीगुड़ी में उद्घाटन के बाद भी शौचालय पे लटका हुआ है ताला, व्यवसायियों में आक्रोश। एनजेपी गेट बाजार के नवनिर्मित शौचालय का उद्घाटन 3 महीने पहले मेयर गौतम देव, डिप्टी मेयर रंजन सरकार, एसजेडीए के अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती ने व्यक्तिगत रूप से किया। वहां बिजली पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि जानकारी है कि एसजेडीए ने शौचालय का निर्माण कर नगर निगम को सौंप दिया था, तब से इसमें ताला लगा हुआ है। इसी बीच शौचालय खुला नहीं रहने के कारण कई लोग खुले में शौच कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप व्यवसायियों ने इस समस्या का शीघ्र समाधान करने की मांग की है। সেই ব্যাপারটাতে আমরা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, কেন হচ্ছে না সেটা। গৌতমদা এসে উদ্বোধন করে গেল নিজে থেকে, তারপর উদ্বোধন হচ্ছে না, এই নেই সেই নেই, মানে বাজার কমিটির একটা সমস্যা, ওদিকের একটা সমস্যা। এই সমস্যাগুলোর সমাধান কবে হবে তা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু বাথরুম কমপ্লিট, টোটাল বাথরুম কমপ্লিট। না, সবারই অসুবিধা হয়। বাজারে তো দোকানদার কম নেই বা কাস্টমারও কম নেই, সকলের সমস্যা হয়। হ্যাঁ অবশ্যই, কী করবে, অগত্যা করে কী করবে আর। অবশ্যই বাথরুমটাকে ঠিক করতে চাইছি, এটা যাতে উদ্বোধনটা হয়েছে এবার খোলা যেন হয়, তালা চাবি দিয়ে গেটটা যেন খোলা হয়, চালু হয়, এটাই তো সবার সুবিধা হবে। দেখুন, এই বিষয়টা আমরা জানি না। এটা যখন আমি বোর্ডে, এসজেডিএ বোর্ডে ছিলাম, সেই সময় এটাকে আমরা আমাদের বোর্ডে থেকে অনুমতি নিয়েছিলাম। তারপরে অনেক দিন ধরে এটা তৈরি হয়, কিছু সময় লেগেছিল বেশি। তারপর তো উদ্বোধন হয়। এই স্ট্যাটাসটা আমার কাছে কোনোদিন কেউ বলেনি। আমি আজকেই গিয়ে খোঁজ নেব কেন, কী কারণে এটা বন্ধ আছে। যত তাড়াতাড়ি এটাকে খুলে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করছি। বাথরুম করতে আমাকে 1 মাইল হাঁটিয়ে যেতে লাগে, অনেক দূর বাথরুম করতে যেতে লাগে। এখন কি হবে, পেচ্ছাপ করতে পারি না, এখন পেটে পেচ্ছাপ যাবে, আমি 1 মাইল দূরে হাঁটিয়ে বাথরুম করতে হয়। এটা উদ্বোধন কবে হবে কোনো ঠিক না, এটা খালি কইলে রাখছে, খালি টেলার। না, এটা উদ্বোধন আন্দোলন হয় নাই। सिलीगुड़ी में काम से घर जाते समय सड़क हादसे में 2 दोस्तों की मौत हो गई। इस दुर्घटना के बाद राजगंज ब्लॉक के मंतादारी गांव में मातम छाया हुआ है। दोनों मृत युवकों के नाम दीपांकर रॉय और बापी रॉय है। स्थानीय लोगों के अनुसार 2 दोस्त काम के बाद बाइक से घर लौट रहे थे। बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे में जा टकराई। बाद में स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से दोनों को बचाया गया और उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। রাস্তায় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এবং রাস্তাটা কাজ চলছিল, অনেকটা কাটে রাখছে, যেটা তারা মৃত বলে ডাক্তার ঘোষণা করেছে। দুজনে এটা শুনলাম। ছায়া বলতে কি, এখন সত্যি কথা বলতে তো আমার চোখেও জল আসতেছে। এটা সবার এলাকার পুরা, মানে কী বলবো আর কি, এটা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। দুজনে তো ইয়াং যুবক। হ্যাঁ, দুজনে 22-23 বছর বয়স। এখানে এমন কি বয়স হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এই এলাকায় বলতে এই রাস্তায় অনেক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, কিন্তু সরকার উচিত যেটা রাস্তাটা অনেকটা চওড়া করা এবং এর ব্যবস্থা করা, যাতে করে কাজ হচ্ছে না। এখন যেটা জানতে পারলাম যে ইদানিং কাজ শুরু হয়েছে এবং কাজটা যেটুকু রাস্তা সেটুকুই কাজ হচ্ছে। তো সেটুকু কাজ হয়তো হবে না, রাস্তাটা যদি চড়া হয় অনেক মানুষের সুবিধা হবে, যাতায়াতের সুবিধা হবে। আর এখানে যেহেতু পাশে স্কুল আছে, দূর দূরান্ত থেকে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা আসতেছে, তারাও সেফটিতে আসতে পারে, যাইতে পারে, যাতে বাবা মারা একটু শান্তিতে নিজের কাজগুলো করতে পারে। এরা একটা দুর্ঘটনা ঘটে, অ্যাক্সিডেন্ট হয়। কোথায়, কিভাবে? এটা মান্তাদারি মধ্যম সংসদে রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়। কিসে করে আসছিল? এরা বাইকে করেছিল, বাইকে করে আসার সময় একটা দুর্ঘটনা। বাইকে ছিল দুইজনের নাম হচ্ছে, একজনের নাম হচ্ছে বাপ্পি রায়, একজন হচ্ছে বিক্রম রায়। বাপ্পির 2 মেয়ে আছে। পরিবারে কি ওই বাবা মা আছে? পরিবারে কি ওই ইনকাম করতো? পরিবারে একমাত্র ইনকাম ওই করে। কোথা থেকে আসছিল বাড়ি? ওরা গেট বাজারের ওই দিক থেকে বাড়িতে ঢোকার সময় বাড়ির পাশেই অ্যাক্সিডেন্ট হয়। কি দিয়ে, কিভাবে অ্যাক্সিডেন্ট? এই রাস্তায় আসার সময় অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছিল বাইকে। কোনো কি অন্য গাড়ি? অন্য গাড়ির সাথে হয়নি, রাস্তায়
যাওয়ার সময় মারা গেছে। আর দীপঙ্করের বাড়িতে কেমন পরিস্থিতি আছে? দীপঙ্করের বাড়িতে তো পরিস্থিতি খুব ভালো না, সবাই গরিব। ওর বাড়িতে কে কে আছে? ওর বাড়িতে ওর মেয়ে আছে, বাবা আছে, আর একটা ভাই আছে, তার একটা ছেলে আছে। দীপঙ্কর ছেলে। কি নাম আপনার? আমার নাম নীলকান্ত রায়, প্রতিবেশী? प्रतिवेशी मध्यम संसद पंचायत। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হরলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডির 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. Damro, internationally trusted furniture. नागालैंड सरकार डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड 4 डिजिट मा हाँ 4 डिजिट मा पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ टिकट 500 रुपया ड्रॉ 24 फरवरी डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी मा 2.5 करोड़ विजेता संजीव कुमार के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोड़पति। कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स सेंटर, आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। अब नया चिकित्सा केंद्र जहां बेहतरीन डॉक्टरों द्वारा उच्च स्तरीय देखभाल मिलेगी। इंटरनल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, ENT, कार्डियोलॉजी, गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, जनरल सर्जरी सभी यहाँ है। हमारे यहाँ एक उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसमें नवीनतम उपकरण है और उचित कीमतों पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। स्वास्थ्य जांच पैकेज के साथ कलर डॉपलर स्टडी, पैथोलॉजी सर्विसेज, अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे, EEG आदि उपलब्ध है। हमसे मिले कामती हेल्थ केयर, नियर वीगा सर्कल मॉल, ऑपोजिट महिंद्रा शोरूम, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9134343404। ক্রিটিক্যাল লাইফ সাপোর্ট লাগবে, ইনজেকশন। আপনার বাড়ির জন্য কোন টিএমটি মান নেব ম্যাডাম? এখানেও আপনি সার্জারিতে মন দিন, বাড়ি তৈরি সঠিক টিএমটি বার বেছে দেব আমরা। এসে গেল SRMB রিয়েল বিল্ড। সঠিক দামে পাবেন খাঁটি বিল্ডিং মেটেরিয়াল থেকে সেরা পরামর্শ। বাড়ি তৈরির অপারেশন सक्सेसफुल। रियल बिल्ड, बाड़ी तोरी रियल गाइड। देखिए, कल नैन्सी के स्कूल में फीस भरने का दिन है। अब मैं क्या करूं? ऊपर से कल बैंक की भी छुट्टी है। जरा अपना मोबाइल देना। इस मोबाइल में आप क्या करने वाले हैं? मणप्पुरम लॉकर में जो सोना रखा है वो कब काम आएगा? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। अपनी जरूरत के समय कभी भी हम अपने सोने के मूल्य का पैसा अपने अकाउंट में पा सकते हैं। सोने को मणप्पुरम लॉकर में रखने से हम भी स्मार्ट बन सकते हैं। अपना गोल्ड मणप्पुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाओ। मणप्पुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। इस लड़की का पहले परफॉर्मेंस था सेरिब्रल पल्सी, तो ये होना ही था। इस लड़के का ऑटिज्म, बात नहीं कर पाता है। ADHD ये भी एक बीमारी है। सूत्रा के साथ वो सिर्फ सर ऊंचा करके खड़ा नहीं है, वो बहुत सा रास्ता आगे बढ़ चुका है। इस जगह पर हर एक बच्चों के मुंह पे खुशियां लाई जाती है। वो करता है और कर सकता है, तभी तो वो बच्चे आज अपने पैरों पे खड़े हैं, बात कर रहे हैं और बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। सूत्रा, पावर टू कॉन्कर। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा
मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी के कौवाखाली में भीषण सड़क हादसा, 2 ट्रकों में भिड़ंत। सिलीगुड़ी में आज सुबह करीब 4 बजे कौवाखाली के सालीफाट से सटे इलाके में एक मालवाहक वाहन और पत्थर लदे ट्रक में टक्कर हो गई। दुर्घटना में ट्रक चालक वाहन से फंस गया। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए मेडिकल चौकी की पुलिस के साथ यातायात पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। काफी देर की मशक्कत के बाद 2 क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को अलग किया गया। दमकल कर्मियों ने गैस कटर से वाहन की बॉडी काटकर ड्राइवर को बचाया और उस पर अस्पताल में भर्ती कराया। जलपाईगुड़ी में पहुंचे सीपीआईएम के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने ममता बनर्जी सरकार पर जोरदार हमला बोला। कहा कि बंगाल में बच्चा हो या महिला कोई भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि बंगाल में केंद्रीय बल की 920 कंपनियों की निगरानी में वोटिंग होगी। आगे उन्होंने कहा कि राज्य में कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারেরা হতে পারে। জেলে আছে চুরির দায়ে, এখনো বিনা দপ্তরের মন্ত্রী আছে, দপ্তর ছাড়তে 2.5 মাস লাগলো। এই সরকারকে ছাড়তে কোনো সময় লাগবে একটু। কত টিম দেখলাম, সে বিজেপি শাসিত কেন্দ্র সরকার হোক আর রাজ্যের টিম হোক, সব নিজের দলের লোকজনকে ভরে রেখেছে আর রাজনৈতিক কার থেকে টিম ঘোরাঘুরি করে কোনো ব্যবস্থা হয় না কিচ্ছু। শিশু সুরক্ষা নেই, নারী সুরক্ষা নেই, মানুষের সুরক্ষা নেই। এগুলো কোনো এখন অফিসিয়াল কোনো খবর নেই। নানা রকমের ডিএমকে জিজ্ঞেস করো, যারা পঞ্চায়েত লুট করিয়েছে সে অফিসারদের জিজ্ঞেস করো যে কেন রাজ্য পুলিশ এত অপদার্থ হলো যে কেন্দ্রবাহিনী লাগছে। सोशल मीडिया पर शादीशुदा आदमी से माध्यमिक की छात्रा को हुआ प्यार। इस प्यार के कारण माध्यमिक की छात्रा एक आदमी के साथ शादी करने के लिए कोलकाता से मालदा भाग आई। हालांकि लापता परीक्षार्थी को मालदा पुलिस ने बरामद कर लिया और उसके प्रेमी को विश्वजीत बर्मन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी विश्वजीत बर्मन शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। मालदा पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी को कोलकाता पुलिस को सौंप दिया गया है। कुछ बिहार तूफानगंज ब्लॉक नंबर 2 स्थित भानु कुमारी 1 नंबर ग्राम पंचायत के 12 लाकुटी इलाके में निवासियों ने नदी पर बांध निर्माण की मांग को लेकर वोट बहिष्कार का आह्वान किया है। इस क्षेत्र के निवासी लंबे समय से शिकायत करते आ रहे हैं कि 12 लाकुआटी क्षेत्र में हर साल बाढ़ आती है। प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बाद पिछले साल बांध का काम शुरू हुआ, लेकिन 1500 मीटर बांध बनने के बाद काम बंद हो गया। इसलिए स्थानीय लोगों ने वोट बहिष्कार का आह्वान किया है। ग्रामीणों ने सभी सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और अन्य शैक्षणिक स्थानों को बंद करके विरोध में शामिल होने का धमकी दिया है। দেখুন, আমরা কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ 2 ব্লকের ভানুকুমারী 1 গ্রাম পঞ্চায়েতের সিটবড় লাউগুটি মৌজা। এই মৌজায় আমাদের যে সমস্যা সেটা হলো আমাদের নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ। এই নদী ভাঙ্গন যদি প্রতিরোধ না হয় আমরা আন্দোলন করতে বাধ্য হব। 2023 সালে আমাদের এই নদী বোল্ডার বাঁধের স্যাংশন হয় 5,50,00,000 টাকার। 5.5 কোটি টাকার কাজ মোটামুটি শুরু হয়। শুরু হওয়ার পরে 100 মিটার হওয়ার পরে আচমকাই কাজটা বন্ধ হয়ে যায়। এই কাজটা না হলে আমাদের সিটবড় লাউগুটি তো বটেই, তার সাথে আসাম সংলগ্ন যেরকম ঘিতিঙ্গারকুটি, বাগডোগরা, জমবান্দা, শগুনচড়া, কালাচানপাড়া এই যে কয়েকটি গ্রাম বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তাই আমরা গ্রামের পক্ষ থেকে পার্শ্ববর্তী এলাকার সমস্ত লোকজন একত্রিত হয়ে আমরা এই অমরণ অনশনে করতে বাধ্য হয়েছি। কারণ আমরা জানি যে নদীর বাঁধ না হলে আমাদের সামনেই বিপদ।
তাই আমরা আগামী লোকসভা নির্বাচনে যদি আমাদের এই ভোট বাদ না হয় তাহলে কিন্তু আমরা ভোট বয়কট করতে বাধ্য হব। এটাই আমাদের 1 নম্বর দাবি। আমরা চাই এই গঙ্গাধর এবং সংকট যে নদী ভাঙ্গন সেইটাকে বোল্ডার দিয়ে পারবাদ করা হোক, নইলে আমরা ভোট বয়কট করতে বাধ্য হব। मालदा में तेज रफ्तार पुलिस की गाड़ी की टक्कर से 2 महिलाएं समेत 3 लोग घायल हो गए। दुर्घटना में एक टोटो व फल गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना ओल्ड मालदा थाने के शाहपुर सेतु मोड़ इलाके में घटी है। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय निवासियों ने उस इलाके में विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सड़क को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी को भी रोक दिया और प्रदर्शन किया। यहां तक कि ड्राइवर को भी गुस्साई भीड़ ने रोक लिया। स्थानीय लोगों की मांग है कि इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़कों पर बम्पर की व्यवस्था की जाए, तभी विभिन्न वाहनों की गति पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा। দাদা ঘটনা কি বলুন? তো ওরা ডাক্তার থেকে আসছিল, তো শুনলাম যে পুলিশের গাড়িতে মেরেছে ডাক্তার। কিভাবে মারলো? পুলিশের গাড়ি কি খুব স্পিডে ছিল? স্পিড শুনলাম তো স্পিডে ছিল, খুব ক্ষতি হয়েছে। বাড়ি কেউ সুস্থ নেই, দুজনে অসুস্থ, হসপিটালে ভর্তি হলো মাত্র। কতজনকে মেরেছে পুলিশের গাড়িটা? 3 জন কি 4 জনকে বলতে পারছি, কিন্তু আমার বাড়ির লোক 2 জন ছিল। 4 জনকে মেরেছে, আমার 2 জন ছিল। তাদেরকে হসপিটালে নিয়ে গেছে? হসপিটালে নিয়ে গেল। কি চাইছেন এখন আপনারা? ক্ষতিপূরণ চাইছে, আর একটা বাম্পার এখন দরকার, খুব স্পিডে গাড়ি চালায়। কি নাম আপনার? কি হয়েছিল ঘটনাটা? কি হয়েছিল, আমি তো যাচ্ছিলাম, একটা পুলিশের গাড়ি এলো, টোটোতে মারলো, টোটো হাতে মারলো, সব নষ্ট করে চলালো। কজন আহত, কজন হয়েছে? আহত তো 4-5 জন হলো, 2টা তো হসপিটালে চলে গেছি, আর ভাতেই ছিল, আর পেটেলে হসপিটালে চলালো, ভর্তি হয়েছে। পুলিশের গাড়িটা কি স্পিডে ছিল? পুলিশের গাড়ি প্রচুর স্পিডে ছিল। কোন দিকে যাচ্ছিল? ওটা সোজা দিয়ে যাচ্ছিল, আমি তো একদম সাইড হয়ে যাচ্ছিলাম। টোটোতে মারলো, পুলিশ ড্রাইভার ছিল, পুলিশ মদ খায় আছে, সিভিল পুলিশ আছে। হ্যাঁ, ক্ষতিপূরণ লাগবে, এখানকার বাম্পার একটা খুব দরকার। আহতদেরকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে? মোবাইল হাত ভাঙে গেছে, এখানে লাগে। কজনকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে? 3 জনকে হাসপাতালে গেছে। কি নাম আপনার? আর নাম শাহরুখ সিং। আর ভাইনে ক্ষতি जलपाईगुड़ी पुलिस ने शुक्रवार देर रात मैनागुड़ी ब्लॉक के वोट पट्टी इलाके में 2 अवैध शराब विक्रेताओं को गिरफ्तार किया। साइकिल बैग के एक तरफ पानी और दूसरी तरफ शराब की बोतल रखी गई थी। इस तरह मैनागुड़ी के वोट पट्टी इलाके में नए तरीके से शराब का कारोबार चल रहा था। खबर मिलते ही मैनागुड़ी थाने की पुलिस ने आरोपी विष्णु रॉय को पकड़ लिया। वहीं दूसरी ओर स्टेशनरी दुकान के अंदर शराब का भंडारण कर कारोबार चल रहा था। छापेमारी में रजनी रॉय को गिरफ्तार किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर के रहने वाले अनिसुर रहमान पैसे की कमी के कारण अपने जीवन में पढ़ाई नहीं कर सके, इसीलिए उनका जीवन बिना पैसे के क्षेत्र के बच्चों को विभिन्न भाषाओं में शिक्षित करने और खिलाने की जिम्मेदारी के साथ बीत रहा है। उन्होंने मदरसा बनाने के लिए अपनी कृषि भूमि भी दान कर दी है। उस जमीन पर मदरसा बनाया जाएगा। 25 तारीख को उनके घर के बगल में जलसा होगा और उस जलसे में वह देश के विभिन्न समाज सेवियों को बुलाएंगे और वहां से अपने मदरसे का काम शुरू करेंगे। अनिसुर रहमान सालाफी। কোন সংস্থা আপনাদের? সালাফি এডুকেশনাল ট্রাস্ট আর জামিয়াতুত তালিমিয়া সালাফিয়া এর আন্ডারে চলছে। 2টো মাদ্রাসা, 3টা ছিল, টাকার জন্য একটা বন্ধ হয়ে গেছে। আর এটা একটার নাম হচ্ছে আনাস বিন মালিক রাজি আল্লাহ তাআলা আন, একটা হচ্ছে সুমাইয়া রাজি আল্লাহ তাআলা আন হিফজ আল কুরআন। আচ্ছা, এখানে সব গরিব মেয়েরা পড়ে। আমি যখন ছোটোতে পড়ছিলাম তখন আমি ওই ভাষাটা ব্যবহার করতে চাইছি না, যেভাবে আমাকে দাঁড়িয়ে রাখতো টাকার জন্য। আমি গরিব, আমার বাবা গরিবের জন্য আমি পড়াশোনা করতে পারছিলাম ঠিক মতন, পারছিলাম না এবং দাঁড়িয়ে থাকতাম। সবাই পড়তো প্রাইভেট, আমাকে নিত না। তো আমি কানতাম, আমরা বলতাম যে আমাকে টাকা হয়, আমি ভবিষ্যতে বড় হতে পারি লেখাপড়া শিখে, তাহলে আমি বিশেষ করে গরিবদের জন্য, যাদের বাপ মা নেই তাদের জন্য আমি যে কোনো সংস্থা খুলব ফ্রি অফ কস্টে। তো এখন এখানে রয়েছে মেয়েরা, রয়েছে হিফজের মেয়েরা। 500 টাকার অ্যাডমিশন ফিস করেছিলাম, 500 টাকা তো দূরের কথা, চাইতে গেলে পালিয়ে যায়। এরা ফ্রি অফ কস্টে পড়ছে এবং হোস্টেল চলছে ফ্রিতে, ফ্রি খায় ওরা, ফ্রি সব কিছু চলে। আমি যখন বেশি টাকা থাকে মাছ কিনে দিয়ে দিই। নাম হায়াত আলী। বলছি, এই যে উদ্যোগটা নিচ্ছে, নিজের জমিও ডোনেট করে দিল মাদ্রাসার জন্য, কি বলবেন আপনারা, কতটা খুশি? খুব ভালো কাজ করছে, গরিব লোকের জন্য, সবার জন্য। শিক্ষিত হলে সবার থেকে ভালো। এখানে আমাদের এরিয়াটা শিক্ষিত কম, এখানে যে কোনো অসুবিধার জন্য শিক্ষিত কম আছে, কিন্তু কারো বাড়ির অসুবিধা, অনেকজনের মানে
নাই যেসব লেখাপড়া করাবে বলে, তো নিয়েছে, যেটা ভালো, খুব ভালো কাজ করছে, আমরা তবে সমর্থন আছি। আমার নাম জাহাঙ্গীর আলম। বলছি এই যে আপনাদের এখানকার ভদ্রলোক একাধিক সমাজসেবায় যুক্ত রয়েছে, নিজের জমিটাও ডোনেট করছে, আপনারা কি বলবেন? না, ওই যে উদ্যোগটা নিয়েছে উনি ভালো উদ্যোগ নিয়েছে। আমাদের গোয়ালিন গ্রামটা মানে শিক্ষার হারটা অনেক কম, যেহেতু শিক্ষার হার কম আছে তো উনি ভালো উদ্যোগ নিয়েছে। তো এখানে মাদ্রাসা পড়ার জন্য ভালো উদ্যোগ নিয়েছে। তো ছেলেপেলে যেহেতু শিক্ষিত হলে পারে সমাজটা ভালো হবে, আর সমাজ ভালো হলে উন্নতি বেশি হবে। আমাদের গোয়ালিন গ্রামের যত সবচেয়ে পিছিয়ে হওয়া গ্রাম, সেখানে লেখাপড়া আমাদের 99% মধ্যে 10% ছেলেপেলে লেখাপড়া শিখেছে, যেহেতু তার পয়সার অভাব হোক বা কিছুর অভাব হোক, মানে লেখাপড়া করাতে যাচ্ছে না। যেহেতু গরু চড়াতে লাভ হলে বেশি, গরু চড়ালে লাভ বেশি হয়, তো গরু চড়ার কাজটা বেশি জানে এখানে, শিক্ষার ব্যাপারে জানে না। তো শিক্ষার ব্যাপারটা যদি যে প্রস্তুতি নিয়েছে আমাদের গ্রামবাসী লোক, আমাদের আইজুর ভাই আছে, হায়াত আলী আছে, আনিসুর রহমান, যিনি যেটা উদ্যোগ নিয়েছে, খুব ভালো উদ্যোগ নিয়েছে। এটা আমি বলবো যে জালসাতে আমাদের যত মানে ভালো যেগুলো লোক যারা বাইরে থেকে আসবে তাদেরকে আমন্ত্রণ জানার জন্য আমরা এটা অনুরোধ করছি যে জালসাটা আমাদের সফল করা হোক, এটার জন্য আমি কামনা করছি। 25 তারিখ উদ্যোগটা নেওয়া হয়েছে যে আমাদের ছেলে মেয়ে লেখাপড়া খুব কম, আমাদের মানে টাকা পয়সাও ওইরকম হাস্তি নেই, এই বলে আমরা এই মাদ্রাসায় ছেলে দিয়েছি। হ্যাঁ, ছেলেকে লেখাপড়া করাচ্ছে ভালোভাবে। আমরা এই মাদ্রাসাটা যে ছেলে মেয়ে মানে আটছে না, জায়গা অল্প, ওই জন্য জায়গা অন্য জায়গায় মানে ওনারই জমি, সেই জায়গায় আমরা মাদ্রাসা করার জন্য আমরা এই জালসাটা আয়োজন করেছি। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।